day students, and welcome to today's lockdown lesson for sales management in 5. In hierdie video les gaan ons kyk na hoofstuk 14. In module 14, we will look at time and area management. As 'n verkoopspersoon het jy baie take en aktiwiteite wat jy daagliks moet uitvoer. Some of these include visiting your customers, attracting more prospective buyers, maak seker dat jou orders inkom by hoofkantoor en dat jou produkte uitgaan na jou kliënte toe, etc. Therefore, your salespeople must be very good at time management. Hulle moet hulle tyd goed kan bestuur. Hulle moet kan reël en organiseer en beplan en prioritiseer om seker te maak dat hulle al hulle aktiwiteite nakom. Your salespeople are not only rewarded for how many products they sell, but also how they manage their activities and how they actually save costs for the business. En jy kan net kostes vir die besigheid sny as jy reg beplan en as jy reg prioritiseer. On page 114 it says, after sales managers have established the sales territories, jou verkoopsterreine, and assigned salespeople to them, they should schedule and route the sales force within their territories. So jy as verkoopspersoon het jou spesifieke terrein wat aan jou geallokeer is en jou spesifieke kliënte en nou moet jy jou roete beplan. Okay, how are you going to reach your customers? How are you going to make sure that you schedule your activities correctly? Dat jy nie een dag hier is en die ander dag daar en die ander dag weer terug nie. That you basically go to a specific area, see all the customers in that area, and then the next day move to an additional area. So jou verkoopsterreine in hierdie spesifieke opsig is baie belangrik. Scheduling and routing is vital in order to keep productivity high and sales costs low. Hier kom ons weer by die verkoopskostes. Ons moet die kostes laag hou en dit is hoekom jou routing of routering en natuurlik ook jou skedulering baie belangrik is. A salesperson must be scheduled in order to eliminate wasted time, increase efficiency and maximize productivity. Dit is baie belangrik. Jy kan nie tyd mors nie, as jy tyd mors jy geld. Many organizations see time equals money. Okay, so as jy begin tyd mors en jy kom nie by jou kliënte uit nie, of jy vat te lank, maak jy saakie, this will cost the organization money. Some of the time allocation problems include deciding which accounts to call on. Watter kliënte gaan jy kontak? Watter rekeninge gaan jy eers aanspreek? Dividing time between selling and administration. Dit is baie belangrik. Jy as verkoopspersoon gaan net produkte verkoop nie. Jy moet ook administrasie en ander routine aktiwiteite deurvoer. And also allocating time between present customers, prospective customers and service calls. Okay? So hoe is jou huidige kliënte? Is daar voornemende kliënte wat jy moet gaan sien? En is daar enige administrasie wat jy moet afhandel na die tyd? To ensure after sales service. To overcome these problems and to maximize the productivity time spent in face-to-face selling, salespeople must learn to be good time managers. So jy as verkoopspersoon moet jou tyd mooi kan beplan, mooi kan prioritiseer en natuurlik mooi bestuur. Some of the time traps, jou tyd lokvalle, ek sal sommer nou sê tydslokvalle, is die volgende. Poor planning of the day's activities. As jy die dag net invaar sonder 'n duidelike plan, sonder duidelike rigting, gaan jy tyd mors en dit gaan vir jou op die lang duur baie geld kos. Calling on unqualified prospects. Onthou in die vorige video het ons gesê, jy moet eers gaan inligting kry oor jou voornemende kliënte. En as hulle nie moontlik die produk kan koop nie, moet hulle nie bel nie. Don't waste your time calling someone you know is not going to buy the product. Dis hoekom jy jou huiswerk moet doen en genoeg inligting moet insamel. Insufficient use of the telephone. Okay, pick up the telephone and call the customer. Wanneer jy jou nadiens of naverkoopdiens moet aanbied, bel. Okay, you don't always have to go and visit them. As die persoon tevrede is, dan is dit great. As hulle nie tevrede is, dan sê jy, okay, how can I assist you? Can I schedule an appointment with you so that I can come and see you and see how we can address the problem? Okay. So mense ry nie rond vir alles hier. Yes, in certain instances we have to. As jy 'n voornemende kliënt gaan sien of as daar 'n probleem is, dan ry jy. Maar in baie ander gevalle is 'n e-pos of 'n telefoonoproep meer as voldoende. Taking long lunch hours. Okay, hulle vat nie net 'n uur, hulle vat sommer 3 ure middagete. And this basically eats away their productivity and wastes time. Inefficient use of waiting time. So daai wagperiode kan soms ook bietjie misbruik word. Too much entertaining of customers. Hulle vat die besigheid se geld en gaan vat die kliënt of die voornemende kliënt vir ete.
and you spend too much time on that, and you not only cost the business money, but you also waste time. So it's a double whammy daar vir die besigheid. Walking in without an appointment. Verkoopspersone moet nou al weet, jy kan nie net instap by 'n kliënt en sê ek wil nou 'n produk aan jou verkoop nie. Jy moet eers 'n afspraak maak en seker maak dat hulle beskikbaar is om met jou te praat. Anders mors jy jou tyd. Also, too many coffee breaks. Party van ons like koffie net. And of course, inefficiency when it comes to paperwork. As jy nie jou dokumentasie reg het nie, gaan jy ook in daardie opsig tyd mors. Nou, hoe gaan jy jou tyd allokeer? Allocating time is very important. You must know exactly how much time you're going to spend on what. And the first step is to decide on the main tasks or activities that you must do as a salesperson. En daarna gaan jy eers kyk hoeveel tyd gaan jy aan watter aktiwiteit spandeer. Party van hierdie areas wat ons gaan kyk, daar is 5 hoofareas, is jou travel. Okay, when you have to basically travel from your site to your customer. Waiting time, so jy moet wag vir jou moontlike kliënt of vir orders om afgelewer te word. Face-to-face selling, when you basically talk to your customer face-to-face. Naverkope diens wat jy aan hulle moet lewer. En natuurlijk ook jou administrasie en papierwerk wat baie belangrik is om af te handel. They say at the bottom of page 114, in order to decide on the amount of time to allocate to each task, the sales manager and the salesperson must first determine how much time is presently being spent on each activity. So, dit is letterlik 'n kwessie van, okay, kom ons kyk nou hoe lyk jou situasie nou. Hoeveel tyd spandeer ek nou aan hierdie aktiwiteite en hoeveel tyd moet ek eintlik aan daardie aktiwiteite spandeer? Watter van daardie aktiwiteite is op hierdie stadium die belangrikste vir my om my doelwitte te bereik? So it all comes back to achieving sales objectives and the sales quotas. As jy eers weet wat jou doelwitte is, kan jy jou tyd rondom daardie aktiwiteite behoorlik beplan en prioritiseer. Jy kan kyk op bladsy 115 aan die bokant, gee hulle vir jou so 'n daily activity analysis report, dis waar jy dag tot dag moet rapporteer, wat het jy gedoen en hoeveel tyd het jy daaraan spandeer, and this will then help the business, you and the sales manager to decide, am I being effective and productive, of is daar sekere veranderinge wat gaan gemaak moet word. Okay. Another way in which you can schedule your activities as a salesperson is to set weekly and daily goals. Hierdie weeklikse, daaglikse doelwitte is baie belangrik en dit gaan gepaard met jou jaarlikse verkoopsdoelwitte wat jy wil bereik. At the bottom of page 115 it says, the salesperson and sales manager should work together to develop a weekly action plan. So baie mense sê, ja, jy moet dag tot dag prioritiseer en beplan. Maar in baie gevalle moet jy ook 'n weeklikse prentjie hê. Wat moet ek in hierdie week bereik? Remember, life happens. You cannot always see a prospective customer today. Sometimes they reschedule. So as jou beplanning te rigied is, en jy kan nie bietjie daaraan verander nie, you're not going to achieve your daily goals. So baie besighede sê, fokus dan eerder op 'n weeklikse program, maak seker dat jy al daardie aktiwiteite voltooi. Weekly sales goals set targets for planned days, number of sales calls, number of demonstrations, and types of customer coverage. So hoe kan ons dit doen in 'n week se tyd? Wat gaan ons doen in hierdie week en hoe gaan ons daarvolgens prioritiseer? Aan die onderkant van bladsy 515 gee hulle vir jou daardie voorbeeld van wat is ons terrein, wat wil ons bereik en wat het ons bereik in 'n spesifieke tydperk. Alright. The fourth element there is to evaluate. Jy moet evalueer. Salespeople must keep record of their planned activities, and at the end of each week, the salesperson should meet with the sales manager to review the week's activities. Nou natuurlik is dit altyd nodig om fisies die persoon te gaan sien nie, en dit vat tyd en dit koste dan verbonde om te travel. Sometimes having a Skype meeting or a telephone call just to check up on the weekly goals is more than adequate. So jy moet evalueer en seker maak, het ons by die skedule gehou? Did we achieve what we wanted to achieve this week? Was the salesperson productive and efficient when it comes to their daily tasks and activities? Okay, so dit is hoe ons die take en aktiwiteite van jou verkoopspersoon beplan en skeduleer in 'n spesifieke tydperk. In die volgende video gaan ons kyk na hoe kan ons tyd beter bestuur. What are the time management tools available to the salesperson to schedule their time adequately? Nou tot dan. Bye!